haino halam soko notice tipra nai tongnai joto khajani takote bukhuk songno ang tongnong logi jami DEBBARMA tamni hingke singnорokno salbrumno kogri mani tongo tini thungkrung bodol yakheba resap kurung yakheba sumui sukurung yakheba Tiprasa rokni bage tangbotang tangi tongnai chini dofani sengkra rok ni khukti sing kaham Koklam noti sing obai kino salbrum norok ni thanibo sing tui phainani yakheba si notice tipra habanogo tui phainani bage sing norok no kogri jak obai kino norok salbrum no notice tipra serial puilan simi pai thak jora norok logiri tongde oba hakino sini u nangkuk mani tabuk di Tipra hastebo untong jora ni Koklam pandawo engga oba hakino singtini bo haino hai norok ni bage belaino wansuk kurung yakeba belaino Tiprasa ni bage samung tangbotang tangnai sakpang bedogiri nai sini Tiprasa ni bage bahake sini Tiprasa ni phiok mannai oba hakino salbrum Tiprasa no bahke phiok sinai omoni khorangti sawi satung wati hiyawi yaklam samriwi Tiprasa ni bagai yapri sewi tongnai sini studio phaisok pa gaino hai sini sar RAJESHWAR chung boro to katalkhai chung sinimungre na ngena no tamni hinga ke salbrum no Tiprasa ni bagai kok samani Tiprasa ni bagai samung tangtang tamana abo nuguin to ko kapilano sanasi notice Tiprasa no langsung pulano nang bai singtini kereng mani kok ngai to abo sing kebangma nugui tong Tipra hasteo salbrum no social media ni bukhakte engka ba kena tini bo sing nini khuktui tamni ke norok to Tiprasa na bagi kebangma samtangi peka satong wate hiyawe nijini satno sacrifice khai nge sing tabu je nugui tong tabu ni jorawo salbrum no lahaka sulayo yakeba kotor tini sanmunuti dormogor yakaba sai nang yakai Tiprasa na baike mutangnai oborong ti kubangma Tiprasa ni mantai sanglai tung phebar kaisa obon nukjago sing kubuni dofa jemun chin Tipra hasteo je tongnai rok kubuni dofa rok to tabu Tiprasa no seja mani ba norgo sanmanabo norok nongno riwi khapia tini omhai hamya nongna sanmuno omhai rok to kebeng mani taku jora social media rok viral ok mugiyak pheba te babaisa phasingo nainan thangka Tiprasa rok Tiprasa ni bagai sanlayo je montabun rok to niji mata masa se fungai nokori thang Tiprasa na hampai ni bagai Tiprasa na baike muthang na bagai pheba te babaisa phasin na thangka tini social media ok phaya kane ni Tiprasa na kebangi to o manthai rok no ni manthai sok te santlai thani Tiprasa na baike muthangi thanai omorong tile sar nang bobo haike lukurok no kok kasana musung sini notice Tipra ni bukhakte kok to mo sajangai jorani kok nongkha aw nungje kok sungmani aw kok rok thaicalaisa khiglai rani ba khibirnani kok thai kok no sungya kok nangmani kok no o kok no ruguinang kok thai nini studio sawana hastini lukurok no aw Tiprasa rok ni bisingo sini Tiprasa rok tangi kebenglai tangi chaja geonglai tangi kaisa bai kaisa kok bai kok khailai tong ba kok no emon bhabe salayo kaisa kok bai kaisa kok no ta jukti phunung lai nei kok salai tabo kok asol busili kok kha chung Tiprasa ro thansa hni ne chung kuthum layo thansa hni chung himlayo o kok no khana ke jotono modur sepen tuijago kahamni kok ba gesung jotono kha baksa 100 bisung 100 ding yafano chung jorabo kabang borok no thansani mario ba thansani himungo chung himlai kaboni o hasteo example ba instance kabang mano to jora sini dofani hamkrai tin dofani hamnani bagai chung choba khaile tabuk je chung je choba khlaimani or choba undesirable no yortha undesirable tahai hinga chini hani Tiprasa jotono kubun bosuni borok bosio je oro Tiprasa hunjane rok borok maniko dynasty by rule khlaijak 100 uninhabited non-stop se 184 kings rule khlai and 185
sini daw bubu grani bufa kirit bikram kishor manikyo debbarma 185 kings dabuk sini raja tular phana huntung bog 186 raja ni bisingo raja ekta chronologically haimani ge dabuk sung o bosungni borok sung bolayo Swrai ni sung Tripura যে হিস্ট্রি আবো নাইছিক নাইখা কে কিফিরি নাইখে বিশাল ব্যাপার গে খরকসা Tripura সাবন হনি ইয়ান হনি মাংলা जों अ Tripura हा सिनि राजा करि हनि नाय सिनि राजा तंग हैदबा के इंडियन पॉलिटिक्स इंडिया साइड ना मामानि परे न Tripura राज्यनि राजा आ जरावा प्रियत एमन सन्धिखन सिनि राजा 184 किंग महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा ब संसार लाखाय याखरि थांगा माने थुकिया अकाले अनटाइमली डेथ खाबो एपर महारानी कांचनप्रभा देवी ब बिनि बसला महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मा এই যে সিচুয়েশন অফ ফাইনাই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে ইয়াগুলো বিসিংহ 1947 ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স का 1949 Tripura हास्ते राजतंत्र तंगमा अब इंडियन गो डेमोक्रेटिक बा इंडियन यूनियन थ्रू एग्रीमेंट मार्जर एग्रीमेंट बिसिंगते जों इंडियन नो हाबगा ताबो एबसं खाबो जों साइमानो 1949 दाबो 2025 गे ए जे पीरियड ऑफ फाइनाय आफरो जों रुल थायो सिनिनो समस्या किछु तंगमानि गे ए जे एतक शॉर्ट पीरियड एब्राबली सिनी बरक माइनॉरिटी खाका पॉलिटिकल पावर जों स्नेच खालिजाका सेगी नाजाक माहेगा टेक आबो बहुत किछु आबनि ग्राउंड रीजन बा कस्ट दं आबनो जों फाइंड आउट जों खाइमोन आबो दुखा किंबा थोंगोरोंनि थोंनायरो पॉलिटिक्स तंनायरो ठीक भाबे जों जरावनो बुझियो जों पॉलिटिक्स खाइमालिया गाबोनि कारणे चिनि याकनि पॉलिटिकल पावर सेगी नाजामनि कारणे और ईस्ट पाकिस्तान आर्ट्सवेल दाबुक बांग्लादेश औरनी कलंगमा फाटानि बररो बांग्लादेशीरो Tripura uninhabited और ग्रोस इनफ्लक्स मनि कारणे अब जों आबोनि बिरुद्धे जों मुभमेन्ट खालायावैनाय आबोनो जों गभर्नमेन्ट ऑफ इंडिया बो ठीक भाबे टैकल यानि कारणे जों तिनि माइनॉरिटी थाका माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बर तंगनि बर सफाकिया ताबो 31% सिनि रेशियो पॉपुलेशन ग्रोस माइग्रेशन बा इनफ्लक्स मन कारणे तिनि अबसं वर्ड्स एफेक्टेड का आसाम बंखा वेस्ट बेंगल बंखा ताबो पार्लियामेंट बो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि प्लेयर रक एमपी रबो कक सानो सुरखले रिसेंटली आं नुखा नरबो नुखा सिंजन बरो नुखा जे आम आदमी पार्टी नि संजय एमपी संजय सिंह बनि जे डायरेक्टली पॉइंट आउट खाया যে বাংলাদেশী বড় কেমন ভাবে ফাইসবকে ডিলি পয়েন্ট আবনে এফেক্ট নুফাইকে গে আবনে সিরাংবেরে নিখাইনে কারণে Tripura রাজ্যের করিডোর যে মেইন এন্ট্রান্স ফাতানে হাবই তিনি অব ওয়ার্ডসলি দিলি পয়েন্ট অ্যাটাক খাইতে গিয়া গবত সিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি বাকি কুই হামিয়া অ Koklam সং আগে অনেকবার সং রেস খাইয়া অ্যাটেনশন তো বুকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানিব स्पेशली ताऊ बीजेपी फर हंदे आपने सगा कांग्रेस हंदी जतबार सेंट्रल जे कोनो पार्टी बाय संसद लीड खायजाका बा गवर्नमेंट लीड खायका बा गवर्नमेंट ओंखा आफरनो जों Tripura सारो अ इशुनति जों कक्साका किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट आपने स्पेशल अटेंशन दिया आपनो चेक खायने नाया आपने कारण जों ताबुक Tripura राज्य Tripura सारो आंतागा अनडिजारेबल हंका अहा बेबो सिनि दमनि तानबो जों सेपारेट स्टेट बा ग्रेटर Tripura लेन बा Tripura लेन मुंगि जों दाबो सेपारेट स्टेट हुड साना माना गाबो अब जों निजिना हानो बुबे सेकजाक माने कारणे ताबुकटाय उपाय गरिखा अ हानो जों पुरापुरि बुइनोर ख्लाइनो हरिना हाइन हाइतेसा नापिनानि ब्लेकनो ग्राक कक आ ब्लेकनो कतर कक आ ब्लेकनो मान्या जिगिनो जों बिसे मामानस कमताय साइ हरि मागलाका कारण आबनि बिसिंग
Indra Muzibe Accord, Kabama armed struggle Kane Gerilla Bohino, Yag Bedak Shilai, Rock Bedawina, Peace Talk of Haka, TNB, TTF, NLFT, बहुत फॉर्म ऑफ है नो कॉक सालागा किंतु ओ इलीगल्स माइग्रेंट माने नो बीडीसी माने नो फॉरेनर्स जेटा फाइनार नो अब पुश बैक क्लेम है अब बहुत किछु चिंता भावना क्लेमनी परे सिने बिषय जरा इंटेलेक्चुअल ग्रुप रो जरा फारसाइटनेट्स गनां बरो बरो वन सुगिनो ताई उपाय करिखा फॉर एग्जांपल आं पराय चैनल कॉक साउजे या शिव कैंसर का डॉक्टर शनाक्त खालायके अब ट्रिटमेंट निबिसिंगतै एग्जामिन खालामनि निबिसिंगतै डाक्टरो और या सिनि नबो कसांगमन अब कैंसर सिंका किंतु या सिनो ताई हमरी मालिया निने या बॉडी न सेफ खाने थां तो या सिनो खिबि मारसने रासोइ सॉफ माखाने बा काट खालायमा खिबनाय गासे नों सारभाइविंग नायबा नों थांनाय ठीक तद्रुप नो ओ त्रिपुरा हास्टे सिनी एंटायर त्रिपुरा हनपानो सोंथाय उपाय करिखा सिगांगो टीएस नि टीएसएफ नि मोमेंट नि बिसिंगतै टीएनबी ऑन द अदर हैंड बरो आंदोलन खालामनायनि कारणे दादेन प्राइम मिनिस्टर लेट इंदिरा गांधी नि प्रियतो आप्रो अनेक मूवमेंट स्ट्रॉंग मानि कारणे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेल लंका एक्सेप्ट मा खालायगा जे 6 डील नो रेस आंदोलन नो ऑटोनमस नो रेस अभाइ नो स्लोगान आप्रो अब ग्रेजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट खालायनाय जोंनो 6 डील रै माने आ एरिया अंका तिप्रानि बिसिगनो एडीसी एरिया कबनो खरंग पुलेटिस आईपीएफटी रो 2009 नि सिमी जे तिप्रासाना थांनानै एकमात्र लामां सेराव जे यासि जान यासि खिबिरम हायनि अ माया नांगलेव यासि कामनो निजि यासि नो रायखिमनि किन्तु दाबो जों माया नां जस्ट एग्जांपल ठीक तद्रुनो सोंदाबो तिप्रासिनि हिनपानो ताय उपाय करिखा यासिनो रायखिमा हायकेनो खिबिउइनाय एडीसी आमसेना फनो जोंनि हानि बागैनाय सेपारेट स्टेप बाय स्टेप हु दांसेनाय हनिनाय 2009 सिमि आंदोलन खायते पुला पुरो आपनो बर खनाया पुला पुरो आपनो चाजे गेसिनि बिसिखौ सानु साजे नों पुला कक सामना बाहाय साजे एमं साइतंखा बहुत पॉलिटिकल स्ट्रगल खायमनि यागलो आईपीएफटी पब्लिक सपोर्ट मानखा नो डाउट पब्लिक सपोर्ट मानखा बहुत स्ट्रगल खायमनि यागलो केदा बिसिङो केरे केथा कमा मांगिरु दलनि बिसिङो आनो सा आतमसा देखलै हका आंने जे बरो आं थांजा नायो बुसुक शयतान राजनीति खायने र टंगनाय नि के मन्त्री के एमएलए मा क्या किन्ता आपरो आनो आ विदाउट एनी रीजन उल्टा सांग राजेश्वर राजनीति कर बन र अंक खलायो आतै वालने रनका आं थाङै याकुंगो छात्राय मतम थालंगिना जुगलि थालंगिना आं अनुरोध बाखलै प्लिज एनसी देबरमा ता वालायदि एनसी देबरमा थाङै सायो प्लिज जों थांजा तंना आं असुस्थ जरा आनो आउट खाय ताबो कुबि सानाय रक दाबो तंबाय किन्तु आनो आउट खायनाय फनो आ कुबिनो साके बर यस आबुल कुबिनो बन सरजन्त्र खाय आउट खाय ताम खाय आनो आउट खाय ताम लापखा एमएलए मन मन्त्री मन आसकसे अबर उनखा निजिनि बिसिङो ब्लैक एन्ड वान सक गुइ कामगे खायन बागैनाय सिनि बिसिङो একটা ব্যাকড্রপ একটা মানে তা মানে বনো একটা শর্টফল সিনি চিন্তা দ্বারা মানসক মানে জরাও দৈত্য চিন্তা বারং তুই ফাইও কাহাম বরন ফন সুগলি কি বলবো আর মিজং থানজাও ফাটাল ফাই ঠিক তদ্রু হাই আবার পাবলিক সাপোর্ট তো মাংখা বহুত আন্দোলন ফার্স্ট রাষ্ট্রকো আং কনভেনার আইপিএফটি বর্মরাও খেলাইবো আং কনভেনার এইপরে আগরতলা বুলাই তলে সিপিএম নামলো চিঠি দিল দে চিনি সেপারেট স্টেট ডিমান্ড অপূর্ব আং কনভেনার আজ বড় হিউজ বড় ফাইকাপুর সাপোর্ট তারপরে ন গতনাঙ্কা আবরি পরে আন্দোলন যেভাবে কালকে সিকলার যত বড় অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট যখন 10-11 দিন নিনি বর্মরা তাবুন হাতাই কত থাকি না আন্দোলন থাকিয়া আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ এনসি দেববর্মা সিগলার কিন্তু সমস্ত বড় কাতারে কাতারে বড় থাকি সাবুক থাকিয়া ইভেন সিপিএম পাওয়ার তো সিপিএম যারা সাপোর্ট তার ওপর আছে আপুরো খানাঙিনে আর সাপোর্ট লাগিয়া হ্যাঁ অপর সিপিএম ফল ডাউনফল স্টার্ট থাকিয়া যে বরং আত্রাওতাই সরকার তাই ফ্যামিলি আবার সিগন্যাল রেখা আপনার কিন্তু ও বড় মোড়া আন্দোলন খাইব আবার আবনি যে পাবলিক সাপোর্ট মানে নাই সরকারও ফেলেকা সিপিএম আউট খাইমাঙ্কা ফাইন
কিন্তু আফরো যেটা কমিটমেন্ট মানে যারা পার্টি ইন পাওয়ার এট আ সেন্টার স্টেটও যারা পাওয়ার অফ ফাইনে মুসুনাই রং পর কমিটমেন্ট দাও ফুলফিল খায়া আইপিএফ টেবে এগ্রিমেন্ট কাবো ফুলফিল খায়া আগেরই সরকারক বাহিনী আগের পার্টির বাহিনী অনেক পার্টি বে এগ্রিমেন্ট লাইও পলিটিক্যালি মাইলেজ দাও আবো ফুলফিল খায়া টাইমলি মাটে রিয়া বা রেজাগিয়া সিং দাবো কাবনা তুই সিং দাবো আইপিএফ টিব খরানো তুই স্ট্রিক্টলি তঙ্গবর টিপ্রাসানে হামগ্রাইনি বাগিনো সেপারেট স্টেট নি পরিবর্তে যাটা রামুসুঙ্গুই বা সিং আসুক জরা রিমানো হনি হনাই রাও নং সেপারেট স্টেট দাবো সিং বাসিয়াকো নং সেপারেট স্টেট সিং দাবো সিং রিয়া হনি হনাই রাও বা পার্টি পাওয়ার এট সেন্টার যারা মেন পার্টিটা সরকার রুল খাই নাই বড় দাগবো সুল হার্টলি সিন ডিমান্ড অ্যাকসেপ্ট ক্লে but alternative na ini hemani ka alternative to 120 amendment ho or tiprasa accord tam formula ba bini discussion e bishinge ne je modality to rekhlai nai je ongoing process meanwhile tabuk sing arms group ni borok phakya through maharajan bishing ke panangka je kono season fight of settle ka ka tabu discussion is going on ka tabu sing last sing na singi to bubukra chaitum bubukra try khlai to wholeheartedly hard এফর্ট খাই দङ অজরাও বিভিন্ন বড় রক্তাবুক যে খরংটি চাই তমন বুবুগ্রানো আবো রাইট টাইম যে বড় তাম হনাই বুফাঙ্গ বুথাই মুয়া চিনি সিগাং ন সকরাই জানি জাদ্র গাবro গে সকরাই চাই বাক্সা পরারক জানি জাদ্র হইতা আবরকে বুনো মুনাসু সে রিয়া জাতা গে বুবুগ্রানি আন্দোলন পুরা পুরি কমপ্লিট না জাদা বরকে হেডা গে অ জায়গা আং দাবো তাই কক সতে কিচান ন ডিস্টার্ব ক্লেম হাই interesting kok kisabo wancho jana kok ang chai tong ke aboni bagi bubukra hard work chai tong hard effort chai tong under the leadership maharaja sing bono fit khlai bisas khlai nai tau sakango ADC election ka 2021 man 2021 sing sabut khlai ma public sabut kabang khlai ma to ADC rule khlai mano kaham ko central government state government BJP sing thangnai assembly election of একক ভাবে লড়াই ক্লাই 13 জন এমএলএ খা সিঙ্গর সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি খা অপোজিশন ভূমিকা বনা খা তারপরে দাবু কমেন্ট তো থাঙ্কা বিভিন্ন কায়দাতে বুকরা একটা পলিটিক্স ট্যাকটিক্স নি বিসিংতে ডিপ্লোমেসি নি বিসিংতে বিভিন্ন ডিপ্লোমেট চিন্তা ভাবনা খলাই বিসিংতে ন বিন বাইনো দাবু এমপি সামকা হাইপনা আবু বিজেপি নি সিম্বল বাই বিজেপি খলাই রিছে বহুত কিছু ওয়াসো জানে খেলা তো জায়গা কেন যে সাপোর্ট হতে যে কোনো ফর্মুলাতে যে কোনো চেহারাতে আনি বিভিন্ন এমপি শ্রামিব আনি তিপ্রাসনি আদে আংটি মান হকে তিপ্রাসন হামিয়ান ক গেবে নাইনানি বান্তা বুবুগ্রানি খেলা जों जाओ फ्लेट क्लाइ बनो नाइसेगै नाइ दङो दाबो discussion is going on so that we have to wait until the end of the discussion till the process of the discussion we have to wait for अबरस जों नाइसिमा दंनाय के before that tanginai before hand tangini bagi जों बोग्रा हामिया मता हामिया होमवर्क हामिया सानन प्रश्न फैगेबा this is completely immature आउट बेले खेनो जरा फाइसुगे जिनिस सिगां खरां तिसावि दंमोन सामुं काहाम बुइ खलाय दंमोन डिस्टार्ब खेनेनि बागै खलाय दंमोन हाय दा सिगाराव थांबरम दिनो बलंग सिगाराव थागा तमसा बुहां काइसाव थुइ दंमोन नाइ फैजा गायगिनो बथुबुनो समयनो हर थांगै माकल बाय गंनानै हर थांगै सिलाय बाय गंनानै नों आरो थाय जिनो सिगां से जाबो खरबै दहां हांगे अ टक न नों सिगार खलाय दिनो सिगां टक बिरि थांनाय गाबति ता खलाय कापिता खलाय दिनि आं दाउ जारा बुबग्रा नेगेन सानाय रखना आं कबगो टेसा नासिंदी डिस्टार्ब खलाय बै बो आ टक न कगै सिगार तु हेमन आव माने गबो सिगार रिंगे जाथि गाफुर नुगानोसो सिगार रिंले आखाता कासे सिगार करिं मा तु बोनाय तब सिगार करिंले जों मारतने बुति प्रासा थांना बागैने बुबग्रानो सुजुगरादि बुबग्रा सिगार फल खायमाले आंके then we can discuss we can sit down for our future brightness sini future ka hanbagi sing apno ke asugi cox lemam kano sing jotono tiprasani accountability sing jotono responsibility mananai thansa is the best option thansa ke kun deno sini kuno jaga wanso koi nungta wanso ge je sini kaisa ka ham sabung klai manai na thansa no sini सबसे important things geche thansa thajini ko
जेसे माने मा साबि माने तान के चिनि थासिम बांगनो फुजाबो अबो सुमंग लेखा बुनि दफारो कोन केबेंगे निनि दफानो ngono केबेंगे लामा बुसुकाइ दन जे आको थासिम नों सामनो टक गो सिगा फेन थं थे सना हो हा मुसिपा नता वा बल वा नता गमाइ फर्मुला फर्मुला नang साबा तेसा थांजानि जे कक थाइ केबा क्लक ना तो थांजा माने आबो सागाब्ला रसु ग्लास बिन तुयु सागाब्ला तुयु थांजानि कक फेबा ते बाबाय फाइसिङो जों गोबां मा सिनि MLA थुन MDC EM ते मिनिस्टार बो दङ तिनि IPFT बो दङ IPFT बो तिप्रालेन सान गाव बो तिप्रासन बो गाहाम कुबि कक गेरेता तिप्रालेन याखाबा तिप्रासा को देखैनो चिनि सानमु आं दाव तिप्रा मथा खलायो IPFT नि तिप्रालेन सानमानो आं चाया सागाबसा सानोबा जा सानमा मान जतन तो तिप्रासन बागै तिप्रासन मथांनि बागै तो ओ सानमुले फेबा ताबु तिप्रा मथा IPFT BJP CPM हिनै तिप्रा सारो माने तावबो जानजानि जानो सिनमुंनि बिथं गे थानसाल बो जागा मारि नुखा थानसा मेजॉरिटी 100 बिसंग 100 थानसा फाके काहाम अब थाजों साइथांगा ताकिसा नासिंग दङ ताबु नसुं बुग्रावनो लगिरियावि लगिरि थांगा चाया बा दल वान सुगी काहाम के ती दुलन आवो बनांनाय कायसा मथानो सब समयनो लॉन्जिबिलिटी खाय तनगांके लॉन्जिबिलिटी माने लॉन्ग टाइम नि बागै वान सुगी जों वन नेसन खांके यूनाइटेडली जों सामुखलायगांके आबो अनेक काहाम आनबगी दावा अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा प्रदुर विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा जों और टेसा काम के वाइसली चिंता खालायने जों सिनि थानसानो जों लॉन्जिबिलिटी लॉन्ग रन नि बागै नाय जों वान सुगी काम खालायनायनि दरकार कथाचिङा आं कक सामनि अ जागानो निनि ककनि बुमारो जे ताङै तिप्रासा बिसिङो आसक के कक बांलाय तंग कक खेरलाय कक एकरेगलाय कक कायसे बुरसिपुरा सालांमोन दखा तिप्रा आबार आं जरा आंके सानमु जायफोन तिबिरगो ताबो प्रसंग करन साना नांसिने क्या मुखा के कसा खेरे तिप्रासा के कक खेरे मिली तो खाबो बाय ते कैसे कवसो तिप्रासा रो यंगला पालिका यारो हुनजाका गाब बर भाइका आसे कक बुसली कारि कांथांगा आबो बाय सिनि नेचार सिनि तमुं चामुं हिमुं नायने हांके कुबिनो गथगरे रें थांगो बा गथगिस दं हना गथगिस दं गा आबरंना जों जेहेतु कक आसेका कक खनाका नुखा जों निजेरा ताबु भाइके बुइनि काहामनो स्रंगिनाय बुइनि दफारक थानसांमनि न नुबैनाय स्रंगिनाय इतिहास न परिविनाय जों बति ब्रासर तमा भाइना रोंलिया दा गा भाइ न स्रंगि जोंनानि बान्ता दाव गाबन बगे थानसा नि बिसय जे कोनो बरन साइनता जे कोनो बरन दाबि दाव मान तिप्रा हाव बाहायनो ता माने 12 वर्ष बाहायनो जे कोनो हावनो যারা থানসাঙ্গি মুভমেন্ট খাইরক বরং আবনো মানে যে ফ্রুইট যে ফল আবনো অ্যাচিভমেন্ট আবো আলটিমেটলি বরং রিসিভ খাই বা অ্যাকসেপ্ট খাই বা অ্যাচিভমেন্ট টু বি মানো গেসিংবা আবাইকানো ওয়ান সুগি খাই নাंनाय চিনজে সকাং দাও তেলেঙ্গানা হন্দি 2014 नि পার্লামেন্ট ইলেকশন সকাং নিনি ডক্টর মনমোহন সিং আমলনো তেলেঙ্গানা রাজ্য মানো আবনো সকাং কমা রাজ্য কিরিয়াদিন খাবলে রাজীব গান্ধী সময় মুকে ইন্দিরা গান্ধী সময় মুকা জওহরলাল নেহরুর সময় মুকা बहुत प्रधानमंत्री बिसिंगन अंखा निनी अटल बिहारी वाजपेयी नामलो बंखा नरेंद्र दामोदर दास मोदी नामलो एसएस एमन कोनो करे एकमात्र खलाय रेखा जे এই যে কাশ্মীর লাদাখ তাদের খলাইনে ইউনিয়ন টেরিটরি খলাই রেখা উল্টা সাবকে স্টেটনি ডিভিশন খলাইনে ইউনিয়ন টেরিটরি খলাই মাই কিন্তু সেইভাবে যে পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার যারা কেন্দ্র তংনা আ দলবে না আলোচনা খলাই তংন আবলে রং রুট থাই খলাইমানি आं नुकजागिया आनबगी ताबुक सिनी बुबुक राबा जों तिप्रामथा जे खलाय दंमोन पाइथाक जरा डिसकाशन बसक फाइना गेना फायकाफोर बुबुक रा सावना अनेक चेष्टा अनेक खालका तिनिया खाना हमां बिशाला क्या 1.5 বছর लारिरिका काया सालो फाइना अब फुल स्टॉप फाइना बो बायनो आफरो नुकना फुल स्टॉप माने समय बुबुक रा तमा कक्सा सर ताबुक जे चिनि तिप्रासानि सानथाय मानथाय जे तिप्रासा हामप्रेन लिगित जों ता कक्लाम सालायफैका फादिंके ते बाबासा फाइसिङो थाङै किसा कक सालायनो आउ चिनि तिप्रासारनि पकातिनो जखन जों ताबु कक्लाम सालायदोंबा तिप्रासानि कक सालायनाय तिनि अबहाय जे टंक सुलुकुरो गोबांमा ताय बाजार हुजाराव सालायमेनो माइराव खानाव बुसकाङो तो 26 कासा चंबारि नाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन ने ताबु सीपीएम प्राय 25 बहसावि थांका
plus 35 chawi thangka Tiprasa ni kami am sergo mungsa hamkare khlailangi berem no berem tabu ati hini slai lekya BJP IPF habak tukapur bahai no hai ne tabu bogran tijul jak Tiprama to bodol bo aba hai hini no Tiprasa na hamkare manano kami am se development ngal ni tini asu pheu asu rikati ti ri sihabango tabu jora kuno kami am se develop khlai jagya agi CPM simse omai khaiglango omai kongma tongkosong lukurok salai dong tongkosong lukurok salai tu sudu Tiprama than neta rok ke jaga gari kotor simi paidani man pon ni je kok silchawi tung ya sri tung je Tiprama thani EM MLA param tu je neta rok no abun tile nang lukurok tam sanam su je obai kok sanai rok no না জনগণ এই মকল কবাং সিনি আনি মকল কলনই জনগণ লাখ লাখ মকল বড় গাও বড় বিচার খাইনে আবন বাগাই আং কবাং কক সায়া কারণ গাড়ি গুড়া নকু খাইমানে একদিকে বাইবাসা কাহাম গা বাকে খাইয়া অবশ্যই দাবু বিচার মা খাইনে দাবু গা বড় গাড়ি গুড়া নকু খাঙ্গই দङ সিনি আম জনতা গন নকু ngই দङ বা খাইরি মানো নেতারটাম গুড গভর্নেন্স মাতু ইলেক্টেড মেম্বার যারা পার্টি ইন পাওয়ার তো আর পার্টি ইন পাওয়ার এখন আংথং লিডার্স মিন সমাজে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় পজিটিভনেস মা মানছো নাই সোশ্যাল চেঞ্জ নেগেটিভিটিয়া পজিটিভিটি তুই নাই চেঞ্জ তুই মাকে আবো নিনবাগৈ কাহাম আনবাগৈ Tiprasa রংথং যে কোনো বসংফান অংথং তাবো সিনর ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি পার্লামেন্টারি সিস্টেম তুই নাই जों ইলেকশন নি বাসাউনে যায় মেজরিটি the party majority members the elected to khanke bono government form khlayo bono rule can in chance mano ঠিক তদ্রুপ দাবো এডিসি চিকুনসা কনস্টিটিউশনাল নিনি ইনস্টিটিউশন চিনাবো যে এডিসি দাবো ডেভেলপমেন্ট নি পার্ট ন Tiprasa ni inclusively Tiprasa ni ডেভেলপমেন্ট বাগে নাই আরো জনগণ খাপ ফুরি নাই ববগ্রাম নি লিডারশিপ তুমখা তাক বড় যা মানসে বড় কাহাম খাই নেনি চাইতো গুই দङ বা খাই দङ গাবনো তানি পার্টিনি সামুখ্লাইমো নাং বলাইনো মা দङ নাইথকুরু খাই দংলা জনগণ টাই ভাবে অন্যভাবে নাখা বড়নি ম্যান্ডেট বড়নি মাইন্ড বড়নি ডিসিশন তাম আবতো বড়নি ব্যাপার কারণ जों ডেমোক্রেসিও দङ কাজে আং তো আং Tiprama থানি একজন সিনিয়র লিডার হিসাবে বা আং লিডার হিসাবে আং নুগো আং তো বলাইছো কুল পাই আসিনি এমডিসি হিনতং সিনি ইএম হন্তং সিএম হন্তং বড় হাই সামুং কাহাম খাই মানাই পৃথিবী সাকা আংনস নুগিয়া দাবো जों Tiprama ता दङ सिनि खायसा मन्दिर दङ ते खायसा राष्ट्र मन्दिर दङ बरक जे सामुं खाय बर हाय नायथक सामुं खायमान मकल तां केमन नुगिया आदनका साका आथुगिरि तालसिं हाय नां नुगि दङ बरक न आसक जे बर सामुं काम खायमान तुलना खायकेता क गां आनो निकगनो थाके नां उत्तर मारसे नाय কিন্তু জনগণ লক্ষ লক্ষ জনগণ মকলে বরক আংলে নুকজাখা তাল হাই ফিজাক আংলে নুকজাখা বরং আথুকিরি হাই जोंजाक ধ্বংস সৈঙ্গিয়া যারা আথুকিরি আভাগে আং নুগুই দङ কা লক্ষ লক্ষ বরক ভাগে জানি no silchawi man kapaya abo angke abon bagi no angkani dolni borok samu kheman ang khushi no ang nugui tong nai thok no nugui tong ga tabu जों tobake जों tebo nai thok dang mano tebo ta kaham khlai mano abo jare elected members inten party hinjing a party ro gabon wansugi tebo jai jai samu khlaiani or lokho lokho borok je samu sini samu khlai nai tonai ro nugui tonai ro kok asei ton ba kok sanai rok no বরন কক সানানে কোনো বুমার গরিখা বুকুগো তি কুপলুং খালাই রানি বুকুগো কুলুপ দাই রানি তাই সমালোচনা খাই মায়া জাত খাইনে না সামুলে जों मा खायने স্যার তেকিসা জরা না ফলো লাইনি বা ফাইনাল দিগন থানায় স্যার তেকিসা বসকানি 25 তারিখ নি সালো কাইসা ফ্রিডম ফাইটার याखबा एने लिप्ति বরন বখতি কাইসা হাতে কতর লামা কাসু জাতনে আওবো Tiprasa ne মান থাই no tiba bong man thai tipa nongka nga aborokle ki bobo hairo wa sungle wa borokti na bon pain bon dukho tonghana ga borono ni by government asugui kok salaimani je kok relaimani agreement ni kok abo fulfilling aka borok to boni pain boni flight boni grievances tongha abon bagi borok rasta ruku khainero decision na khana government abon manai nai government abo state government especially borok by asunan dorkar tongo before the launching any kind of agitation by NLFT returnee state government naine banta government borbono care na dorkar abo শুধু NLFT ni khete any organization any party jokhon movement khainai government should come forward and discuss with them
Sarga odino no tisa no hai Tiprama thanong ni bodol ni baktibo kaisa bhai kotor le dekhla jak ni je khnamo ni yang bai mane kuno mane bo hai tam ni bagi je odino kotor bike le mai je কতর বাইক রেলি খাইনা তো ইউথ সিনি YTF ওইটিয়া বল ববুগানি ডিরেকশন বা অ্যাডভাইস পাই না বড় তো অর্থাৎ পাতিনি গবাই না বড় মুভমেন্ট খাইনেন বাগি না বনে একটা প্ল্যানারি সেশন মতো ত্রিপুরা রাজ্য হয় না হয় সিনি মুভমেন্ট যে স্টিল সিং যে সিনি বড় স্ট্রাগল খাইতো ফাইট খাইতো আবনো হয় না হয় রিভাইভ বা রিঅ্যাক্টিভেট খাইনে বা অ্যাক্সেলারেট খাইনে নি অবনো না একটা সিস্টেমেটিক প্রোগ্রাম হমো বা সিস্টেম ni bisingti je program khaine ni abo yago najak chini YTF ro gabo to kono organization ni andolon against khaimani ya singje bike daily khainai throughout the state ba part বিভিন্ন পকেট ও খাইনাই বা throughout the state খাইনাই abo NLF tini je rastar kono against hoye boro khaitung chini sing khainai we are not against any body else right sir paithak ni diwo buskang ni jenong ni san bare bulan ni komong te sawi sino panda no kholok laina lokorok no bo hai kogrok pasana mujung tabu tong mani joror ti ba ori pore yangi ba khunjo ayang bai ti sajani tongo abo haisi ni pia beranti thambai beranti kun berang lai tong lokorok man confusing ngi tongo abono ti nang paithago tamok kok kasana mujung lokorok chini notice ti prani bakakte and a message through Northeast Tripura channel bisingti Tiprasa calmly খুব পেশেন্টলি সিনি মুভমেন্ট সিনি স্ট্রাগল সিনি পলিসি সিনি সিস্টেম সিনি স্ট্র্যাটেজি ন অর্থাৎ বুবগ্রানি স্ট্র্যাটেজি বুবগ্রানি যে খুব ডেভলি বওয়ান সগিন সিনি ত্রিপ্রাসনি বাগিনাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন টার্মস ই অর্থে ন আবো বু ফর্ম অফ হাই এই যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আবো সেপারেট স্টেট নি ফর্মটা আসই ফাই না কোন ফর্মটা আসই ফাই But Maharaja je babe dabo je policy tu inai bo central government by je Tiprasa kon bising tu inai bibhinno stakeholder bibhinno organization no tu inai bo je discussion ba dialogue khai tongoni abo pura puri Tiprasa ni entire Tiprasa ni hamgrain bagi nai bo saitok tongo hard effort khai tongo abono till the end wait ma khai nai ar sing thansa ke tonan bagi ni bubo gara bai khabak sa ke tonan bagi nai khakrak ke sing logirnani ojorano sing important jora ojorano sing kahamke wansugi tonani dorkar aboni fataro wansugi khalai kanke abo thachungo ang onek no upama saka onek no story saka suto je shikarni kok musi shikarni kok wak shikarni kok tomsa shikarni kok abo hake shikarno disturb khalai winai orthat interruption khalai winai sing freely bubugrana sing khak Buphuru ke sing logirnani jorasiko a joranan no sing bubugrana nani belai khano dorkar dabungi mo jorabo obono lukorono kobona musungo thancha ni kun alternative kuri thancha Tiprasa ni bagi salsa jok samatu gunai hambai aw nge sarno belai hambai ni jora ke sabto sini notice Tipra habanogno jora ari mani bagi aw nge norom nugui man khna tam ni tabuk Tripura hastewo tamongi tong yakaba tong jora ni Koklam pandawo sini sani khukte Swrai khnai ma khana sini buskang ni thinang busuk jora pohor yakaba monak njak oba kino sing salbrum no obai nangkuk mani Koklam pandano tuinong buskang tui phenai oba ke choyawi salbrum no naitong di Northeast Tripura channel